कहते हैं कि कोई एक चप्पा ज़मीन का ऐसा नहीं होता जहाँ पे फरिश्ते नहीं होते। इतनी उसकी बरक़ात कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने उस रात को जब ये कुरान नाज़िल हुआ, उस रात को हज़ार महीनों की इबादत से बढ़ के कर दिया शहर। कि ये लैलतुल क़द्र जो है ना, ये हज़ार महीनों की इबादत से बढ़ की इबादत है इस रात की। सारा वक़्त अगर जो खाना पका रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप, या कोई काम कर रहे हैं, तो फिर यही वेद रखें। हम इसी तरह से लैलतुल क़द्र ढूँढ रहे थे, दुआएँ भी कर रहे थे ना कि या पाक परवरदिगार हमें लैलतुल क़द्र नसीब करना। तो उस 1 साल में आप सोचें कि हमारे ऊपर क्या-क्या अच्छी चीज़ें हुई और क्या-क्या चीज़ें ऐसी थी जो तकलीफ़ देह चीज़ें थी। क्योंकि हम आखिरी अशरे में दाखिल हो चुके हैं, तो हम थोड़ी-सी उसके बारे में भी बात करते हैं। मुझे अभी मैं थोड़ी-सी बस बात करना चाहूँगी इस आखिरी अशरे के बारे में कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने कुरान पाक में हमें फरमा दिया, बता दिया ना कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि इसको हमने लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। किसको? कुरान पाक को ना। और फिर हम कितनी दफ़ा पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान सीखता और सिखाता है। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने देखिए उसकी इतनी अहमियत, इतनी उसकी बरक़ात कि अल्लाह सुब्हान तआला ने उस रात को जब ये कुरान नाज़िल हुआ, उस रात को हज़ार महीनों की इबादत से बढ़ के कर दिया। तो ये सारी जो रमज़ान की बरक़ात हैं वो एक्चुअली क्यों हैं? क्योंकि उस रात को कुरान, इस महीने कुरान नाज़िल हुआ था। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि फिर होता है ना कि ज़हन में ख़्याल आता है कि अच्छा फिर लैलतुल क़द्र क्या है? अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया, याद है हमने पढ़ा ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। तो वही सेम चीज़ के हमारे ज़हन में था, अच्छा फिर मुत्तक़ियों के लिए है तो फिर उनकी क्या उसमें ख़ुसूसियत है? बिल्कुल वही बात अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ऐ लोगो, तुम्हें क्या पता कि ये लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ शहर, कि ये लैलतुल क़द्र जो है ना, ये हज़ार महीनों की इबादत से बढ़ की इबादत है इस रात की। और फिर जिन्होंने हिसाब लगाया तो कमाल का हिसाब लगा दिया। उन्होंने बताया क्या कि देखिए, एक रात की इबादत जब हम करते हैं ना, तो 83.3 ईयर्स की इबादत के बराबर है। अब हम और आप देखें हमारी ज़िंदगियाँ कितनी वो हैं। बचपन का ज़माना निकाल दें जब हम पे कोई चीज़ फ़र्ज़ ही नहीं थी, फिर बुढ़ापे का निकाल दें जो बीमारियों और दर्दों वाला होता है। तो हमारे पास इतना तो ज़िंदगी में, अगर वो सारी ज़िंदगी में हमने इबादत भी की होगी ना, वो भी हमारी कम है। वो एक रात की इबादत 83.3 ईयर्स की इबादत से बढ़ के इबादत है। फिर इससे भी बढ़ के उन्होंने बताया कि देखिए 1 घंटे की इबादत जब हम करते हैं ना, इस एक रात में लैलतुल क़द्र में, वो 9.8 साल की इबादत से बढ़कर है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर 1 मिनट, ओनली 1 मिनट हम इबादत करते हैं, वो 58 दिनों की इबादत से बढ़ के है। और 1 सेकंड क्या है? देखिए 1 सेकंड की इबादत जो है ना, वो 23 घंटों की इबादत से बढ़ के है। सुभान अल्लाह! तो अल्लाह सुब्हाना ये जस्ट मोटिवेशन के लिए डिवीजन बताते हैं कि देखो इतनी मुबारक रात है। क्योंकि हमें पता नहीं है कि इन 10 दिनों में से कौन-सी रात आएगी। अगर हदीस को देखो तो ज़्यादातर हमें ये पता चलता है कि मे बी 27वीं रात हो, लेकिन कन्फर्म तो नहीं है। कभी 23वीं रात ही कहते, पता नहीं चलता, कभी 23वीं हो सकती है। ताक रातों में होती है ना, आखिरी 10 रातों में। तो उस रात की इबादत का फिर अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, कि फ़रिश्ते और रूहुल अमीन जो है वो इस रात को आसमान दुनिया से अल्लाह सुब्हान तआला की इजाज़त से उतरते हैं ज़मीन पे। कहते हैं कि कोई एक चप्पा ज़मीन का ऐसा नहीं होता जहाँ पे फ़रिश्ते नहीं होते, और वो सुबह तक सलामती की दुआएँ कर रहे होते हैं। और वो क्या करते हैं? अल्लाह का हुक्म लेके उतरते हैं। बेइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, हर हुक्म
अल्लाह सुब्हानहू तआला का लेके उतरते हैं। देखिए पूरे साल के फैसले इस रात को हो जाते हैं। आप ज़रा सोचिए कि पिछले साल को आप सोचिए कि जब हम इसी तरह से लैलतुल कदर ढूँढ रहे थे, दुआएँ भी कर रहे थे ना कि या पाक परवरदिगार हमें लैलतुल कदर नसीब करना। तो उस 1 साल में आप सोचें कि हमारे ऊपर क्या-क्या अच्छी चीज़ें हुई और क्या-क्या चीज़ें ऐसी थी जो तकलीफ़ दह चीज़ें थी। ना सिर्फ़ हमारे साथ, हमारे लव्ड वन्स के साथ, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, माँ-बाप हैं, बहन-भाई हैं। तो आप सारी चीज़ों का ज़रा इमेजिन करो और सोचो कि ये पिछले साल में उनका फ़ैसला हो चुका था कि ये पूरे साल में ये होना है। अब देखिए कितने लोग अभी रमज़ान में कितने लोगों का पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई है। तो उनको लैलतुल कदर अगली वाली नसीब नहीं थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़ैसले कर दिए थे। देखिए फ़ैसले हमारा रिस्क क्या होगा, फ़ैसले हो जाते हैं, किसको औलाद मिलेगी, फ़ैसले हो जाते हैं, किसकी औलाद नेक होगी, किसके हस्बैंड कैसा होगा, किसके कारोबार में तरक्की होगी कि नहीं होगी, किसकी सेहत होगी कि नहीं होगी, किसका एक्सीडेंट होगा, किसकी ना सिर्फ़ एक इंसान से इंसान, आप सोचिए कौमों की हिस्ट्री लिखी जाती है। लिख दिया जाता है कि इस 1 साल में क्या से क्या चीज़ें होनी हैं। तो हम फिर उस कैसे हम उस रात को सो सकते हैं। और फिर अगर हम चले 10 रातें नहीं भी हम जाग सकते, आगे अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सलामुन हिय हत्ता मतलाइल फ़ज्र, कि फ़ज्र तक सुबह जब हम रोज़ा रखने के लिए जब अज़ान हो जाती है ना, तब तक सलामती है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको एवरी 10 नाइट नहीं जागा जाता, वो एटलीस्ट वो फ़जर से पहले वाला टाइम जो तहज्जुद में है ना, उसमें उठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला से 2 रकात नमाज़ नफ़ल पढ़ ले और अल्लाह से दुआएँ करे। अब देखिए सवाल ये होता है कि अच्छा अब हम कैसे दुआ करें? बहुत से लोगों ने पूछा हमें कि पढ़ना क्या है? पढ़ें, मैं ऑनेस्टली आप देखें कि जब आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाज़िर होना ना, तो यहाँ से दिल की इख़लास के साथ हाज़िर हो। 2 रकात नमाज़ नफ़ल, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम लंबे करते थे। अब हम क़याम का क्या करें, अगर हमें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुरान नहीं हिफ़्ज़ किया हुआ, अभी हमें पूरी तरह से बड़ी सूरतें नहीं आती हैं, जिनको आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिनको नहीं आती तो आपको हज़रत आयशा की एक हदीस याद है ना, कि वो एक ही आया रिपीटेडली पढ़ती जाती थी। अब देखिए कुल हुवल्लाहु अहद इतनी खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द है, रिपीटेडली वही पढ़ते जाएँ। खड़े पढ़ते जाएँ, अल्लाह की हम बयान करते जाएँ। अगर अब तो ये भी आसानी है, आप फ़ोन पे सारा ऐप होते हैं ऐसे कि जहाँ पे आप खोल के पढ़ सकते हैं और आराम से क्योंकि नफ़ली इबादत होती है ना, नफ़ल में बड़ी गुंजाइश हो जाती है। आप अपने क़याम लंबे करें, फिर उसके बाद आप हर 2 नफ़ल के बाद आप अपनी दुआ करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला से ऐसे मुनाजात करें कि जैसे कहते हैं ना कि दिल के अंदर से कि या पाक परवरदिगार ये चीज़ें सबसे पहले इस्तिग़फ़ार करें कि या पाक परवरदिगार गुनाह हो गए, गुनाहगार हूँ, मैं तेरे सामने हाज़िर हूँ। या पाक परवरदिगार तूने तो मुझ पे ये करम किए, तो सेकंड क्या हो गया, उसका शुक्र हो गया ना कि तूने तो उसके बावजूद भी मुझे मौका दिया या पाक परवरदिगार कि मैं आज तेरे सामने हाज़िर हूँ। और फिर उसके बाद अपनी सारी दुआएँ, अपनी बच्चों की दुआएँ, अपने माँ-बाप के लिए, अपने बहन-भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, सब मुसलमानों के लिए, सबके लिए दुआ करें। लिख लें, क्योंकि ये इतनी बड़ी देखिए बाज़ दफ़ा होता है ना, हम दुआ करते हैं तो हमें होता है कि पता नहीं सुनी जा रही है कि नहीं, क्योंकि हमारी दुआ जो होती है वो पढ़नी नहीं है, माँगनी है अल्लाह से। पढ़नी नहीं है, माँगनी है। हमें आदत हो जाती है ना, कई दफ़ा हम वो पूरी खोल लेते हैं किताब पूरी, वो ऐसे पढ़ते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति, ऐसे नहीं करना। अगर आपको अरबी में नहीं आती दुआ माँगनी तो कोई बात नहीं,
दुआ अपनी ज़ुबान से माँगे, दिल की हज़ूरी के साथ माँगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने गिड़गिड़ा के माँगे दुआ कि या पाक परवरदिगार मेरी ये हाजत है, क्योंकि लिखा जाएगा। 1 साल की हमारी तकदीर के फ़ैसले लिखे जाएँगे। वो बस दुआ करें कि या पाक परवरदिगार मुझे नहीं पता, गायब तो आप ही को पता है। अगर मेरी तकदीर में ये लिख दिया गया है ना, तो या पाक परवरदिगार आप तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो मेरे हक़ में या पाक परवरदिगार ऐसी चीज़ों को हटा के अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमा दे। या अल्लाह मेरी औलाद आपने इतनी प्यारी नेमतें दी थी या पाक परवरदिगार, मैं वो हक़ अदा नहीं कर सकी, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी माँगती हूँ। या अल्लाह उनको हिदायत दे दे। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। या अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को नमाज़ कायम करने वाला बना दे। जब वो नमाज़ कायम करने वाले बन जाएँगे तो या पाक परवरदिगार फिर सारी चीज़ें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रमाया ना कि नमाज़ बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, तो वो इंशाअल्लाह रुक जाएँगे। या और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको औलाद की फ़र्क-फ़र्क की तकलीफ़ें हैं। कभी अल्लाह ना करे कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रग्स में चले जाते हैं, या कुछ गलत कामों में, गलत सोसाइटी में, गलत दोस्तों में चले जाते हैं। माँगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, क्योंकि उसकी ज़ात है देने वाली ना। जब वो उससे माँगेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर कर देंगे इंशाअल्लाह। सेहत माँगे कि या पाक परवरदिगार ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक सेहत अता कर, ताकि तेरे रास्ते में भागने वाले बन जाएँ। या अल्लाह हमारा दिमाग सलामत रखना। या अल्लाह जैसे ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं, डिप्रेशन हो जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, या पाक परवरदिगार मुझे उससे दूर रखना, ताकि मैं तेरी तेरी इबादत में दिल लगा के इबादत कर सकूँ। क्योंकि जो इंसान बीमार होता है ना, उसकी इबादत भी उस तरह की नहीं रहती। एक सर में दर्द हो तो इबादत करने को उस तरह से मज़ा नहीं आता। अब देखिए जो लोग बीमार हैं, मैं सोचती हूँ कि अल्लाह का एहसान है जो चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हिम्मत अता करे कि वो ये सारा कुछ इबादत को पूरे इख़लास के साथ कर सकें। लेकिन जो बीमार हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो जानते हैं ना। आपके घर में अगर बुज़ुर्ग हैं, तो आप सोचिए ज़रा कि अगर आप उनकी खिदमत करने के लिए उनके कमरे की तरफ जाते हैं ना, 70,000 फ़रिश्ते आपके साथ जाते हैं, और वो सुबह से रात तक आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, और उसमें आप अपने लिए भी दुआ करते हैं, तो कितनी आमीन आपके लिए होती होगी। आप हम यूजुअली क्या होता है कि हम बाहर ढूँढ रहे होते हैं नेकियाँ, भाग के, क्योंकि रमज़ान का महीना है, उसकी हेल्प कर दो या उनको ये दे दो, और घर के अंदर जन्नतें बैठी होती हैं और हमें इस बात का एहसास नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माँगे कि या पाक परवरदिगार मुझे इख़लास अता कर दे। या पाक परवरदिगार मुझे वो समझ अता कर कि मैं अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन फ़ैसले कर सकूँ। क्योंकि ज़िंदगी सारी की सारी जो है ना, हमारे फ़ैसलों के ठीक और गलत होने पर ही होती है। कई दफ़ा ऐसा गलत फ़ैसला हो जाता है, वो हमें सालों पीछे फेंक देता है, और कई दफ़ा ऐसे खूबसूरत फ़ैसले होते हैं कि हम ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो माँगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, या अल्लाह मुझे हिकमत अता कर, या अल्लाह मुझे सब्र भी दे। या पाक परवरदिगार तूने जो नेमतें दी हैं, मुझे वो इस्तेमाल करने का मौका भी अता कर। या अल्लाह वो खैर और बरकत के साथ मैं एन्जॉय कर सकूँ। हर चीज़ जो दिल में, रसूल अल्लाह ने क्या कहा था कि अगर जूती का तस्मा भी माँगना है ना, तो वो भी अल्लाह से माँगो। कई दफ़ा शर्म आती है, कुछ ऐसी चीज़ माँग रहे होते हैं तो हाय! अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहना क्या पीछे ही पड़ गई है, या ये भी कोई माँगने वाली चीज़ है। लेकिन फिर मैं अपने आप को यही तसल्ली देती हूँ कि नहीं, रसूल अल्लाह ने तो ये भी कहा था कि जूती का तस्मा भी माँगना है तो अल्लाह से माँगो, तो फिर मुझे क्यों शर्म आए। फिर मैं कहती हूँ या अल्लाह मुझे अपनी शान के मुताबिक अता करना। मैं तो छोटी-छोटी चीज़ें माँग रही हूँ ना, या पाक परवरदिगार बस बरकतें अता फरमा दे। जिनको औलाद की नेमत नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी झोलियाँ भर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको औलाद की नेमतें अता कर दे। जो दर्द से गुज़र रहे हैं ना, जिन के पास भी जो भी तरह का दर्द है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको आफ़ियत अता करे। और आखिरी अशरे की दुआ भी ज़रूर याद से सारा वक़्त, अगर जो खाना पका रहे हैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप, या कोई काम कर रहे हैं, तो फिर ये विर्द रखें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम।
तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह, वो कहते हैं ना कि ना सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे माफ़ करना, बल्कि वो डिलीट का बटन नहीं दबा देते और फिर उसके बाद होता है कि हैंग गई कहाँ चीज़, और ढूँढ कई दफ़ा होता है कि डिलीट कर दी और बाद में वो चाहिए होती है तो वो चीज़ ही नहीं मिलती है, तो हाय अब तो डिलीट का बटन दबा दिया था और फिर उसको क्रश भी कर दिया था। बिल्कुल वही वाली चीज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस ऐसे कर दे कि या पाक परवरदिगार, रमज़ान के बाद पाक साफ़, सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ कीजिएगा, माफ़ कर देना, क्योंकि द मोमेंट आप ये कहोगे ना कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, तो उसके आगे जाने से पहले अपने आप को खाली कर देना कि या अल्लाह मैंने सबको माफ़ कर दिया, क्योंकि अगर आपने माफ़ नहीं किया ना तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने कैसे आप माफ़ी माँगोगे? उसके बंदों को आप माफ़ नहीं कर रहे हो। सबको माफ़ करके फिर अपने दिल को खालिस, देखिए उस दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नूर नहीं आता, जिसमें थोड़ी-सी भी गंध होती है। तो अपने दिल को शीशे की तरह साफ़ करके अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हो जाइएगा। बड़ी खूबसूरत रातें हैं, हर रात को अल्लाह से माँगे और ख़ास तौर पे दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको लैलतुल क़द्र नसीब करे। आज की लाइफ़ ऑनेस्टली क्योंकि अभी मैंने आप लोगों के लिए दोहराए कुरान जो था पारा जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी, तो मुझे लीना के मैसेजेस याद आ रहे थे। वो बेचारी मुझे इंडिया की जो सुपरवाइज़र है ना, वो मुझे पहले रमज़ान से एक लिस्ट उसने दी हुई थी, साथ-साथ आपने ये रिकॉर्ड करना है उसके बाद। तो क्योंकि बीच में थोड़ा-सा मेरा सॉरी गला ख़राब था, तो मैं नहीं कर पा रही थी, तो आज मैंने ये सोचा है कि नहीं, उसको भी खुश कर देती हूँ। उसने इतनी मेहनत से मुझे बार-बार रिमाइंड करा रही थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी पूरी टीम को, मेरे जितने भी टीचर्स हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको खुश रखे जी, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मतलब छोटे-छोटे बच्चों के साथ अपना घर भी देख रहे हैं, उसके साथ-साथ ये सारे काम भी कर रहे हैं। तो आप लोग भी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआओं में याद रखती हूँ। जिस चीज़ की आप, एक दुआ होती है ना कि हम लोगों को आदत भी होती है, हम जिसको भी मिलते हैं हम कहते हैं मेरे लिए दुआ करना, और यूजुअली हम भूल भी जाते हैं। तो हर दुआ में ये माँगा करें कि या पाक परवरदिगार, जिसने मुझे दुआ के लिए कहा है ना, उसकी दुआ उसके हक़ में बेहतरीन करके कबूल कर लें। तो वो एक चीज़ होती है ना कि आपके ऊपर होता है कि मुझे किसी ने कहा था और मैं भूल ना जाऊँ, तो इस तरह से सारे बीच में आ जाएँगे। अब जब दुआ आपने करनी है तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुआ से पहले भी और आखिर में भी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया था कि मुझे मेरे प्यारे नामों से पुकारा करो। जब भी दुआ करो तो अल्लाह के नामों का वास्ता दे के अल्लाह से दुआ करनी है। इसीलिए इस दफ़ा हमने आपको अस्माउल हुस्ना याद करवाए थे। सदफ़ का बहुत-बहुत शुक्रिया। सदफ़ ने बड़ी मेहनत की है। मैं ऑनेस्टली सदफ़ से माप थैंक यू वेरी मच। उसने ना सिर्फ़ मुझे बताए बगैर पूरी तैयारी करके वीडियोज़ बनाई, रिकॉर्डिंग की, हिफ्सा ने रिकॉर्डिंग की, फ़िज़ा ने रिकॉर्डिंग की। ये जिन बच्चियों ने इंशाअल्लाह 30th पारे में मैं उनका सारा मेंशन करूँगी आप लोगों के साथ कि किस-किस ने कैसे-कैसे किया है। तो आप तक पहुँचाने का मकसद भी ये था कि जब आप लोग दुआ करोगे तो आप लोग अल्लाह के प्यारे नामों के साथ शुरू से शुरू हो जाया करो। या रहमान से शुरू होके फिर आखिर तक जितने भी आपको याद है रिपीटेडली माँगा करो। क्योंकि अल्लाह का वादा है ना कि मुझे मेरे नामों के साथ पुकारा करो। अगर आपको अभी तक पूरे नाम नहीं याद हैं, तो आपको मैंने वो भी दुआ याद करवाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वाली जो है ना, क्योंकि औरतें होती हैं, मैं जैसे औरत हूँ तो मैं इस तरह अल्लाहुम्मा इन्नी अमतुका से मैंने याद की हुई है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, आप इंटरनेट पे जाके निकालेंगी दुआ, या फिर आप मेरी वो वीडियो निकालती हैं, तो उसमें अल्लाहुम्मा इन्नी अमतुका व बिन्तु अमतिका व बिन्तु अब्दिक नासियाती बियादिक मादिन फ़िया हुक्मुक वाली दुआ है। तो उसमें ही है ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं तेरे सारे नाम जो
जो तूने अपने लिए पसंद किया, जो तूने हमें नहीं भी बताई, किसी भी बंदे को दुनिया में तूने बताया जब से दुनिया कायम है, या तूने अपने पास कहीं पे उसको रखा हुआ है, उन तमाम नामों का वास्ता दे के मैं तुझसे दुआ करती हूँ, अंता जलाल कुरान रब्बिया कल्बी व नूर सदरी व जला हुस्नी व ज़हाबा हम्मी गम्मी, कि इस कुरान को मेरे दिल का नूर बना दे। और फिर उसके बाद अपने बच्चों के लिए रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना हब लना हब नहीं था, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन, वो मांगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रब्बी जालनी मुकीमस सलात वाली मांगे। फिर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन वाली मांगे। फिर अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन, सारी जितनी भी आपको याद है ना, जैसे मेरे तो इस तरह से होता है जब मैं मांग रही होती हूँ ना कि अल्लाह कोई चीज़ छूट ना जाए। और बहुत ज़्यादा, अगर आपने वो दुआ मैं काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर की हुई है, अगर आपको याद है ना तो ज़रूर मांगिएगा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी यतफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलुहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हमा लहु वल मारिफ़ता बिमानी वन नज़रा फ़ी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। या अल्लाह मुझे कुरान का फ़हम अता कर दे, या अल्लाह मेरी नज़र खोल दे, मेरा दिमाग खोल दे, मुझे कुरान का एक-एक लफ्ज़ की, उसकी जो भी उसके अंदर छुपी हुई चीज़ें हैं, या अल्लाह मुझे वो भी समझ आ जाए। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उसकी मोहब्बत मांगे। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व हुब्बा अमलन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक, कि या अल्लाह अपनी मोहब्बत अता कर दे, क्योंकि मोहब्बत मिल गई ना तो सारा कुछ अता हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ना कि जब मेरा बंदा मुझसे मोहब्बत करता है तो फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं कि मैं भी अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ। जिससे अल्लाह मोहब्बत कर ले वो तो अल्लाह का वली बन जाता है ना। तो बस इतनी सी बात है कि खालिस उसके लिए हो, जो बस पता है क्या, खुद ही से जब आप बैठे होगे ना अकेले, तो अल्लाह से बातें किया करो। करते होगे आप अक्सर ये कहते हो कि अक्सर यही करते हो आप। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ऐसे राज़ो नियाज़ करो कि या पाक परवरदिगार, मुझे नहीं पता कि लैलतुल क़द्र कौन-सी है। मुझे नहीं पता या पाक परवरदिगार, लेकिन मुझे ये पता है कि वो इन्हीं दिनों में कोई है। लेकिन जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी ये चीज़ें पूरी कर दे। मैं कितनी कमज़ोर इंसान हूँ। या पाक परवरदिगार, मेरे आने वाले साल में मुझे ये चीज़ें मेरे लिए, घबराइएगा नहीं, मत ये सोचिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास लिस्ट लेके बैठ गई हूँ। हम सारा दिन तस्बीह भी तो करते हैं ना, हम भी बयान करते हैं, इस्तिग़फ़ार भी करते हैं, तो फिर अपनी लिस्ट बयान करते हुए ये नहीं सोचिएगा कि ये तो छोटी-सी बात है, ये कैसे को, अगर जिस चीज़ पे आपका दिल आया हुआ है ना और जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई, मांगिए अल्लाह से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर देंगे, लिखा जाएगा ना, अगले साल का पूरा कुछ तो लिखा जाना है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर मेरी तकदीर में लिखा है हटा दे वहाँ से, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी जगह पे बेहतर फ़ैसले लिख दे। और ये मेरा दिल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कमबख़्त मानता नहीं है किसी और चीज़ पे, इसको ये भी अता कर दे। देंगे ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद मैं आप लोगों के साथ वापस कोर्स भी इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, जो कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड तफ़सीर का होगा। तो आप लोगों में से जो अभी तक क्लासेस में नहीं है, ज़रूर अटेंड कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे वो क्या कहते हैं, दिल खोल दे। आमीन सुम्मा आमीन। वंस अगेन दुआ में याद रखिएगा, बहुत खूबसूरत दिन है। यहाँ पे पता है पाकिस्तान में तो आई थिंक मस्जिदों में ऐसे इंतज़ाम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अमेरिका में, हमारी ह्यूस्टन में, क्योंकि मैं मस्जिद साबरीन में जाती हूँ, आज भी क़यामुल लैल था। वो पूरी रात जागते हैं। औरतों का इतना खूबसूरत इंतज़ाम होता है, बिल्कुल अलहदा से एक कमरा है जिसमें औरतों का इंतज़ाम होता है। वो पूरी रात उनको कैसे उन्होंने इबादत करनी है, पूरा सेट किया होता है। तो सॉरी। तो इसलिए
मैं कई दफ़ा ये सोचती हूँ कि काश हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा होता तो कितना मज़ा आता। लेकिन आई थिंक वहाँ पे जो बड़ी मसाजिद हैं वहाँ पे होता होगा, लेकिन जब मैं थी वहाँ पे तो उस वक़्त तो नहीं था और इसलिए मुझे इतना नहीं पता। लेकिन यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। ऐसे लगता है कि हर दिन ईद है। जैसे कोई 8 पढ़ के बाहर आ जाता है, कोई 20 पढ़ रहा होता है तरावियाँ। और अभी क्योंकि जागने की रातें हैं तो पूरी रात लोग जागते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है। जिसमें आपको वो लोग तमाम तालिब इल्म जो कुरान का इल्म सीख रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो हिफ्स कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी खूबसूरत खुशखबरियाँ। तो आइए देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि अन कसीर इब्न कैसिन क़ाला, कि कसीर बिन कैस बयान करते हैं, क्या कहा था उन्होंने कि कुन तो जालिसन मा अबी दर्दा, कि मैं बैठा हुआ था अबी दर्दा के साथ फी मस्जिद में दिमिश्क की मस्जिद में। और दिमिश्क की मस्जिद किधर है? शाम में है। फजाअहु रजुलन, तो आया एक आदमी, फकाला, तो उसने कहा, या अबा दर्दा, ए अबी दर्दा, इन्नी जितुका मिन मदीनती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं आपके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से आया हूँ। क्यों आया हूँ? ली हदीसन, एक हदीस लेने के लिए। आप देखिए कहाँ पे मदीना, कहाँ पे दमिश्क, इतना लंबा सफर। और उस जमाने में सफर भी किस पे करते थे? ऊंटों पे सफर होता था। और आप देखिए कि इतनी दूर का सफर करके वो एक हदीस लेने के लिए वहां पे पहुंचते हैं। इल्म की फजीलत आप आगे देखिएगा कि क्या वो कहते हैं कि बालागनी, कि मुझे पता चला है, वो शख्स उनको कहता है कि बालागनी, मुझे पता चला है, अन्नका तुहद्दिसुहु अर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त जो सुनते थे वो आप बयान करते हैं। माँ जीतू लिहाजतिन, कि मैं और किसी वजह से, कोई और हाजत नहीं है मेरी आपके पास आने के लिए। क़ाला, कहा किसने? अबी दर्दा ने। फ़इन्नी समीतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए, ये फरमाते हुए सुना, मन सलका तरीकन, कि जो कोई चला रास्ते पर, यतलुबु फीही इल्मा, कि उसने इल्म को तलब करने के लिए वो जिस रास्ते पर भी चला, सलकल्लाहु बिही तरीकन मिन तुरुकिल जन्नह, अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बदले उसको जन्नत के एक रास्ते पर चला देता है। और फिर आगे उन्होंने कहा कि वह इन्नल मलाइकाता, और बेशक फरिश्ते, ला तादाउ अजनिहतहा, कि अपने पर बिछा देते हैं, रिदल तालिब इल्मी, तालिब इल्म की रजा के लिए, उसकी खुशी के लिए। व इन्नल आलिमा, और बेशक आलिम, यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाती व मन फिल अर्द, अल्लाह अकबर, और जो तालिब इल्म है उसके लिए इस्तगफार करती है जो कुछ भी आसमान और जमीन में है। आसमान और जमीन में क्या है? आप देखिए कि पूरी कायनात अल्लाह की मखलूक है ना, ये तमाम हवा, चांद, सूरज, सितारे, फल, दरख्त, हर चीज अल्लाह की मखलूक है। और हर चीज तालिब इल्म के लिए मगफरत की दुआएं करते हैं। बल ही तानो फी जो फिल्माई, और मछलियां पानी के अंदर क्या करती हैं? उस तालिब इल्म के लिए और उस आलिम के लिए बख्शिश की दुआएं मांगती हैं। अब देखिए हम सारा दिन भी अगर अब तस्बीह पढ़ने बैठेंगे, हम कितनी तस्बीह कर लेंगे? 1000 कर लेंगे, 10,000 तस्बीह कर लेंगे। यहाँ पे पूरी कायनात, और आप देखिए पूरी जमीन से आसमान तक हर चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक है ना, हर चीज उस तालिब इल्म के लिए और उस आलिम के लिए बख्शिश की दुआएं मांगती है। सुभान अल्लाह। और आगे देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, व इन्ना फضल आलिमी अलल आबिद, आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है। देखिए आलिम और आबिद में क्या फर्क है? आलिम वो होते हैं जो अपने फराइज तो पूरे करते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो दीन का इल्म है वो दूसरों तक पहुंचाते हैं।
اور اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور عابد کون ہوتے ہیں؟ جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، اور وہ سارا وقت جیسے تسبیحات کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا کرتے، دونوں اچھا کام ہے، دونوں ہی نیک کام کریں، لیکن ان دونوں نیکی کے کام میں فضیلت، آپ درجوں کا فرق دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت سب ستاروں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، کہ علماء جو ہوتے ہیں وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، کہ جو نبی ہوتے ہیں، جو انبیاء ہوتے ہیں، وہ اپنی وراثت میں نہ تو درہم چھوڑتے ہیں نہ ہی دینار چھوڑتے ہیں۔ وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، صرف وہ اپنی وراثت میں علم چھوڑتے ہیں۔ فَمَنْ أَخَذَهُ، پس جس نے لے لیا اسے، أَخَذَ بِحِظٍ وَافِرٍ، تو اس نے بہت بڑا حصہ لے لیا۔ سبحان اللہ۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ہمیشہ طالب علم رکھنا، اور ہم ہمیشہ علم لینے والے اور علم دینے والے بن کے رہیں۔ اور طالب علم کے لیے کیا کیا خوشخبریاں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ طالب علم رکھے۔ کیسے بچ سکتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس دنیا میں دوبارہ سے جب وہ آئیں گے تو کیسا ہوگا۔ اب دیکھیے کہ جب ہمیں احادیث کا پتہ ہوگا، جب ہم قرآن کو اس طرح سے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میری زندگی میں دجال آ گیا تو میں اسے نپٹنے کے لیے کافی ہوں گا، لیکن اگر میرے بعد آتا ہے تو میرے امت کے ہر فرد کو یہ پتہ ہوگا کہ وہ اس کے فتنے سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو ہمیں کیا پتہ ہے کہ دجال کے فتنہ کیا ہوگا، وہ کیا کیا چیزیں کرے گا، ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیا ہم نے یہ سٹوری اپنے بچوں کو بتائی ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہو اگر ہماری زندگی میں نہیں آتا ان کی زندگی میں آئے، کیونکہ یہ ایمان کا معاملہ ہوگا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جن کے ایمان کمزور ہوں گے وہ اس کی باتوں میں آ جائیں گے، کیونکہ دجال یہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور وہ لوگ جو کمزور ایمان والے ہیں وہ اس پہ بلیو کر لیں گے اور اس سے ان کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے 1 2 3 کر کے، جیسے ہوتا ہے نا ایک سٹوری ہم یاد کرتے ہیں، کہ اس طرح سے ہم دیکھیں کہ قیامت سے پہلے یہ کیا کیا چیزیں ہوں گی، تاکہ ہم اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اب دیکھیے شام میں دمشق کے مقام پر مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان ایک خون ریز جنگ ہوگی، جس کے اندر مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی۔ اب جب وہ فتح ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ مسلمان روم کی طرف جائیں گے فتح کرنے کے لیے۔ جب وہ روم کی طرف جائیں گے تو اس سے پہلے امام مہدی جو ہے، ان کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ، ان کا وہ تشریف لا چکے ہوں گے، اور عیسائیوں کا یہ قلعہ جو ہے وہ امام مہدی کی قیادت میں مسلمان اس کو فتح کریں گے۔ روم کی فتح سے ابھی مکمل طور پر فارغ نہیں ہوئے ہوں گے، تو یہ افواہ پھیل جائے گی، یہ خبر پھیل جائے گی، افواہ تو نہیں ہوگی وہ، کیونکہ ایکچولی ان کا دجال کا ظہور ہو جائے گا، تو ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے، تو اب وہ سارے لوگ بھاگم بھاگ واپس دمشق کی طرف جائیں گے۔ وہاں پہ جا کے امام مہدی کی قیادت میں وہ تیاری کریں گے کہ کس طرح سے دجال کے فتنے سے انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدم سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اس سے بڑا نہیں ہے جو دجال کا فتنہ ہوگا، اور لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دجال کو بے پناہ طاقت دی ہوگی۔ اور وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے حکم سے بارش ہونا نازل، مطلب جیسے وہ کہے گا کہ بارش ہو جائے تو بارش ہونا شروع ہو جائے گی،
زمین سے نبتا جیسے کہے گا پودے ہیں، پھل ہے، یا کچھ بھی اپنا موزے دکھانے کے لیے وہ کہے گا کہ وہ اگو تو زمین سے نباتات اگنی شروع ہو جائے گی. وہ کہے گا کہ بارش کو حکم دے گا کہ بارش ہو جاؤ تو بارش ہو جائے گی، قحط کا حکم دے گا تو قحط ہو جائے گا، آدمی کو قتل کر کے سامنے اس کو پھر واپس زندہ کر دے گا. تو دیکھیے اتنے بڑے بڑے معجزے جب انسان دیکھے گا، جس نے یہ نہیں پڑھی ہوگی، جس کو ان احادیث کا نہیں پتا ہوگا، تو جب وہ یہ کہے گا کہ دیکھو میں تمہارا خدا ہوں، تو کمزور ایمان والے اس پہ ایمان لے آئیں گے اور اس سے وہ اپنا ایمان ضائع کر دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ بتایا کہ دجال جو ہے وہ 40 دن میں ساری دنیا کا چکر لگائے گا، مگر وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرشتے پہرے دار کھڑے کیے ہوئے جو اس کو اندر کی طرف نہیں آنے دیں گے. اور مسلمان جو ہے وہ امام مہدی کی قیادت میں، اور یہودی جو ہیں وہ دجال کی قیادت میں متعدد خون ریز مارکے کریں گے. اب کیا ہوگا کہ دجال جو ہے وہ 40 دن میں پوری دنیا کا چکر کاٹ کے، پوری اپنی آرمی اختیار کر کے، تو اس کے بعد وہ دمشق کی طرف پہنچے گا، اور وہاں پہ امام مہدی پہلے سے موجود ہوں گے جو کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے. اب اسی دوران میں نماز فجر کے تھوڑی دیر پہلے ہی، کیونکہ اقامت آلموسٹ جیسے سٹارٹ ہو رہی ہوگی، تو اس سے پہلے ہی وہ لوگ دیکھیں گے کہ ان کو مینار پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی دمشق کی جو جامع مسجد ہے نا اس کے مینار پہ نظر آئیں گے. تو امام مہدی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو نماز پڑھانے کی دعوت دیں گے. حضرت عیسیٰ امام مہدی کو کہیں گے کہ نہیں آپ ہی نماز پڑھائیے، اور وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اب کیا ہوگا کہ دجال جو ہے وہ 70,000 یہودیوں کا لشکر لے کے پورے شہر کا محاصرہ کر لے گا. اور وہاں پہ پھر کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کا تو نزول ہو گیا. اب حضرت دجال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اب اپنی فوج کی قیادت کریں گے، اور وہ دجال کی جو جنگ ہوگی اس کے لیے وہ نکلیں گے. دجال جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو وہ بھاگے گا وہاں سے، اور وہ لد کے مقام پہ جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے کے ساتھ اس کو قتل کریں گے. اب کیا ہوگا کہ اس کے قتل کرنے کے بعد جو یہودی تھے وہ سارے بھاگیں گے اپنی جان بچانے کے لیے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر درخت اور ہر جو پتھر ہے وہ یہ پکارے گا کہ میرے پیچھے یہ ہے اور اس کو قتل کر دو، اور تمام یہود کو قتل کر دیا جائے گا، اور سوائے جو بچیں گے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سارے لوگ ایک ہی طرح سے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے. امام مہدی کا دور خلافت جو ہے وہ 7 سال تک ہوگا، اور اس کے بعد وہ ان کی موجودگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہی ان کی وفات ہوگی، اور وہی ان کا نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے. اچھا جی، اب کچھ مدت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کریں گے کہ آپ اپنے جو نیک بندے ہیں، جو مومن بندے ہیں، ان کو لے کے وہ کوہ طور پہاڑ کے اوپر چلے جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو نکالنے والے ہیں جو کہ یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی. اب جب وہ لوگ نکلیں گے تو وہ کیا کریں گے، حضرت عیسیٰ اپنے لوگوں کو لے کے کوہ طور پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں، اور یہ یاجوج ماجوج کی قوم نکلتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ دریائے فرات کا پانی جو ہے وہ سارے کا سارا پی لیں گے. وہ اتنے بڑے اور اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ پھر اس کے بعد وہ پوری زمین میں تباہی کر دیں گے، جتنے لوگ ہوں گے ان کو مار دیں گے، اور اس کے مارنے کے بعد وہ پھر آسمان کی طرف تیر چلائیں گے کہ اب ہم نے آسمان کی مخلوق کو بھی مار دینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تیروں کو خون سے جیسے ہوتا ہے نا کہ واپس آتے ہیں، تو ایک ان کو دکھانے کے لیے کہ وہ اس خوش فہمی میں کہ ہم نے ایسے کر دیا ہے، تو وہ تیروں کو دیکھیں گے تو وہ پھر کہیں گے کہ دیکھو ہم نے آسمانی مخلوق کو بھی مار دیا.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا رب العالمین انہوں نے اتنی تباہی کی ہے، ان کو ختم کر دے، ان پہ عذاب نازل کر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں گے. تو پھر ان پہ ایک ایسی بیماری آئے گی جس کی وجہ سے ان کی گردن پہ کچھ ایسا ہوگا کہ ان کی بیماری کی وجہ سے یہ سب مر جائیں گے. اور جب یہ مر جائیں گے تو کہتے ہیں پورے شہر میں، کیونکہ ان کی اتنے زیادہ یہ تعداد میں لوگ ہوں گے کہ سب طرف بو پھیل جائے گی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ پرندے ایسے نازل کریں گے جو ان کے سارے جسم لے کے ان کی باڈیز لے کے چلے جائیں گے. اب پھر پورے شہر میں اتنی زور سے بارش ہوگی کہ پورا شہر صاف ہو جائے گا. اب یہاں تک کی سٹوری آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کر لینی ہے تاکہ آپ اپنے بچوں کو بھی ایز اے سٹوری سنائیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا اور بچوں کو بھی اچھا لگے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہر طرف خیر و برکت ہوگی اور ایک انار جو ہے وہ پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا. ایسی خیر و برکت ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ کوئی انسان اس خیر و برکت سے علیحدہ نہیں ہوگا. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے بعد پھر فوت ہو جائیں گے اور پھر ان کے فوت ہونے کے بعد مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک خالی جگہ ہے وہاں پہ ان کو دفن کر دیا جائے گا. وفات کے بعد پھر قیامت کی نشانیاں یکے بعد دیگرے پھر نازل ہوں گی. اور انشاءاللہ قیامت کی جہاں پہ نشانیوں کی بات آئے گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے بعد کی کیا نشانیاں ہوں گی اور کیسے سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا اور پھر کیسے وہ ساری چیزیں ہوں گی اور پھر کیسے قیامت کا ظہور ہوگا. اب یہ پوری سٹوری میں نے اس لیے آپ کو اپنے لفظوں میں چھوٹی سی کر کے بیان کی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے. اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے کلاس لیتے ہیں، اسی لیے وہ ٹرانسلیشن جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تفسیر میں ڈپ کر جاتے ہیں کہ کیا ہے اس میں آخر، اچھا اور کیا ہے اور کیا ہے. اور ایک لالچ ہوتی ہے کہ اچھا ہم ڈیفرنٹ اسکالرس کو بھی سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اس آیا کے بارے میں کیا کہنا ہے، فلاں کا کیا کہنا ہے. تو وہ جو ایک تڑپ شروع ہو جاتی ہے نا، تو وہ اس دعا سے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں اور راستے میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ خود سے ہی وضاحت ہو جاتی ہے اس چیزوں کی. تو یہ تو ایسی پیاس ہے جو کبھی بھی بجھنے والی نہیں ہے اور اللہ نہ کرے کہ ہماری یہ پیاس بجھے بھی کبھی. اور دوسرا میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ جی اس سال دورہ قرآن ہوگا. انشاءاللہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کا 27 رمضان میں انشاءاللہ ہم اپنا پورا قرآن ختم کر لیں، مطلب تکمیل کر لیں گے. اور 3 دن پہلے ہم شروع کریں گے رمضان سے تاکہ ہم ٹائم پہ اس کی تکمیل کر سکیں. اچھا اب یہ ہے کہ پورا قرآن آپ لوگوں کو روز ایک پارہ ملے گا. میں ابھی اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ مینٹلی طور پہ آپ لوگ تیار ہو جائیں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. روزانہ آپ کو ایک پارہ ملے گا، آلموسٹ 45 منٹس کا ہوتا ہے. اردو میں ہے سارے کا سارا، بالکل ایک سٹوری کی طرح آپ کو لگے گا. اور وہ لوگ جنہوں نے آلریڈی پہلے میرے ساتھ کیے ہوئے دے انڈرسٹینڈ کہ کیا ہوتا ہے. لیکن میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس سال آپ لوگوں نے کیا کوشش کرنی ہے، پہلے سے اپنے واٹس ایپ گروپ بنا لیں، اپنی فیملی سے لے کے اپنے جاننے والے، اپنے کام کرنے والے ہر بندے کے پاس. آپ یہ سوچیں کہ میرے جاننے والے جس کے پاس سیل فون ہے اس تک میں نے یہ پیغام پہنچا دینا ہے. تو آپ وہ پارہ جو ہے آگے فارورڈ کر دیجیے گا. آنیسٹلی میری جب لوگوں سے بات ہوتی ہے یا اسٹوڈنٹ سے بھی بات ہوتی ہے نا، تو 99% اسٹوڈنٹ وہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایسے رینڈملی میری فلاں کزن نے، فلاں جاننے والے نے مجھے فارورڈ کیا تھا تو بس میں جڑ گئی کیونکہ اردو میں تھا، سننا شروع ہو گئی اور اس سے پھر وہ تفسیر میں آ گئے اور قرآن کو سمجھنا شروع ہو گئے اور ان کی زندگیاں بدل گئی. تو آپ سوچیں کہ کتنے ہمارے لیے صدقہ جاریہ تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں اناؤنسمنٹ چلتی رہیں گی، آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی. آپ لوگوں کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے ہر لائیو کلاس کے بعد وہ یوٹیوب میں ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو ٹیسٹ پہ ملتا ہے. آپ اپنے ٹیسٹ کرتے ہیں، اپنے ٹیچرز کو بھیجتے ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से आप लोगों को इंशाल्लाह मैं इस बार बार जो रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को वो मिलता रहे कि क्या हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है। और उनमें हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी टीम, ऑनेस्टली नॉट मैं सिर्फ नहीं हूँ, मैं तो बैक एंड पे काम कर रही होती हूँ, लेकिन इतनी मेहनत वो भी कर रही होती हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको भी अजर दे जी, आमीन सुम आमीन। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास में मैंने एक हदीस जैसे हम क्लास शुरू करते हैं ना, तो मैंने सोचा कि आज हदीस तो इंशाल्लाह चलती रहेंगी, क्योंकि हमारी क्लास में भी आएगी। तो हम एक सहाबी रसूल के बारे में जानते हैं, क्योंकि आजकल की दुनिया में अक्सर हम देखते हैं मीडिया पे जब भी कभी कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी होती है या फिर अल्लाह ने उनको बेशुमार दौलत से नवाजा होता है, तो वो किस तरह से जाहिर करते हैं, किस तरह से एक छोटा सा फंक्शन होता है तो एक एक महीना वो वीडियोस आ रही होती हैं कि क्या क्या हुआ था। अभी रिसेंटली आप देखें अंबानी फैमिली में शादी थी तो क्या हाल था। तो इसी तरह से हमें लगता है कि ओ अल्लाह ने कितना कितना नवाजा हुआ है, देखो इनके पास इतना है, ये है वो है। तो इसीलिए ये सोच के फिर मैंने सोचा कि हम बात करते हैं सहाबी रसूल के बारे में। अब्दुर्रहमान बिन औफ जो थे ना, ये इस्लाम से पहले भी बेसिकली तजारत ही किया करते थे। और जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे असहाब जो है ना ये सितारों की मानद हैं, तो जो भी इनकी तबाह करेगा वो कामयाब हो जाएगा। तो ये अशरा मुबशरा में भी थे, वो जो 10 लोग थे जिनको दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नत की बशारत दी थी ना, ये उनमें भी थे। तो अब हुआ क्या, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए, अब हिजरत का हुक्म आ गया। अब देखिए हिजरत का आज हम पढ़ेंगे कि कितनी मुश्किल चीज़ है। हम कहने को तो बड़े आराम से कहते हैं, तो साहबा ने हिजरत की तो ये हुआ, उनको नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। जो कुछ हुआ उनके साथ वो तो अल्लाह का बड़ा करम था, अल्लाह का इनाम था फिर ना। तो इन्होंने जब हिजरत की ना, तो ये मदीना तशरीफ़ लाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो वहाँ पे रसूलुल्लाह ने क्या किया था कि जो हिजरत करके आए थे लोग, उनका एक एक अंसार जो मदीना के लोग थे उनसे भाईचारा कायम कर दिया था। तो वो भी जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप में से अक्सर ने पढ़ा ही होगा कि क्या उनके साथ, मतलब 2 सेकेंड, उनको किस तरह से फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नवाजा और किस तरह से उन्होंने कुर्बानियाँ दी। तो महाजरीन तो देखें आज भी आते हैं, हम जानते हैं, हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में भी महाजर आते हैं, यहाँ पे अमेरिका में भी इस्लामिक कंट्री से महाजरीन आते हैं। लेकिन क्योंकि हम अगर सुन्नत पे अमल करें तो फिर मामला ही कुछ और हो जाता है ना। तो इनकी जो थे अब्दुर्रहमान बिन औफ जो थे ना, इनकी भाईचारा कायम किया रसूलुल्लाह ने। हज़रत साद बिन रबिया ये मदीना के ना बहुत अमीर शख्स थे। जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीना आते हैं तो इन्होंने कहा कि ख़ुद से उन्होंने कहा कि देखो मैं एक अमीर तरीन शख्स हूँ मदीना का, और मेरे इतने बागात हैं, उनमें से आधे तुम ले लो, मेरे इतनी ये जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी उन्होंने कहा कि ये तुम आधा ले लो। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मेरी 2 बीवियाँ हैं, मैं एक को तलाक दे देता हूँ और जब वो अपनी इद्दत पूरी कर ले तो तुम उससे निकाह कर सकते हो। तो देखो मतलब जैसे होता है ना कि किस तरह से उन्होंने उन लोगों की हेल्प की। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हारे माल में, औलाद में बरकत दे, बीवियों में बरकत दे। तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बाजार का रास्ता दिखा दो। अब देखिए खाली हाथ कुछ नहीं है ना। तो कहते कि मुझे बाजार का रास्ता दिखा दो। और फिर उन्होंने ये भी पूछा कि मुझे बताओ कि यहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है। तो उन्होंने कहा, कहते कि शुरू में इन्होंने बहुत मेहनत की, जैसे दूध बेचने का भी काम किया, फिर कहते हैं कि इन्होंने वो जो दही बेचना और फिर वो घी बनाना, इस तरह से करते करते इन्हें समझ आ गई थी बाज़ार में रह के कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। तो उनको ये लगा कि जैसे जानवरों के गले में घंटियाँ बांधना होता है ना, क्योंकि ऊँटों के गले में भी घंटियाँ बांध दी जाती थी, तो इन्होंने वो काम शुरू किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी बरकतें डाली, इतनी बरकतें डाली। ये क्या करते थे कि फिर जो माल तैयार करते थे तो मदीना के जो ताजर थे ना, उनको वो कम मुनाफे पे माल दिया करते थे। तो कहते हैं कि जो कमाते ना
ان کا 2 حصے کر دیتے. جیسے ہم لوگ ہیں ابھی رمضان کا مہینہ تو آ رہا ہے نا، تو اب دیکھیں دینا تو زکوٰۃ سارے سال میں ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں لالچ ہوتی ہے تھوڑی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر دیں گے، تو اسی مہینے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں نکالنے کی. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ وہ کتنی ہے، 2.5% ہے. اس میں بھی ہماری جان نکلی ہوتی ہے. اچھا زیور ہمارے پاس اتنا ہے تو ہاں وہ تو زیور میں تو اتنے تو اس کے اندر ٹانکے لگے ہوئے ہیں، اتنے تو اس کے اندر سٹون لگے ہوئے ہیں، اچھا وہ بھی نکال دو، وہ بھی نکال دو. دیکھو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب اللہ کو دینا ہوتا ہے تو کس طرح سے تم دیتے ہو. جب اللہ تمہیں دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سوچے سمجھے بغیر دے رہا ہوتا ہے نا بندے کو، کہ وہ کس طرح سے اس مال کو حقدار بھی نہیں ہوتا. اچھا انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ جو بھی ان کا مال کماتے تھے نا، اس میں سے آدھا اللہ کی راہ میں رکھ لیتے تھے اور آدھا اپنے خرچے کے لیے رکھتے تھے. ایک ٹائم آیا تھا، کہتے ہیں کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم جب انہوں نے 8,000 دینار ان کو منافع ہوا تو اس میں سے نا 4,000 دینار لے کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور جا کے جب ان کو کہا کہ یہ غریبوں کا حصہ ہے تو آپ جہاں پہ چاہے اس کو تقسیم کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا 4,000 دینار تو انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا آدھا میں گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں، یہ آدھا ہے. تو رسول اللہ خوش ہو گئے، اور انہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے فرمایا کہ عبد الرحمن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا کرے. تو کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف خود کہا کرتے تھے، ایون صحابہ بھی ساتھ کہتے تھے کہ اس دعا کے بعد سے عبد الرحمن مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تھے تو سونا بن جاتی تھی، اتنا اللہ نے ان پہ اپنا کرم کیا تھا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد مدینہ میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ پھر بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ فضل کیا اپنا. تو ایک دن کہتے ہیں کہ دیکھا کہ جیسے ریت کا، مدینہ میں اس وقت سڑکیں تو اس طرح والی نہیں تھی نا کہ ریت کا طوفان ہوتا ہے، جیسے جانور چلتے ہیں نا تو ریت اڑتی ہے جیسے، تو ایسا جیسے ریت کا طوفان آ گیا کہ لوگ گھروں سے نکل کے باہر آئے کہ کیا ہو گیا ہے. ایون کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بھی باہر آ کے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، مطلب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو لوگوں نے کہا کہ عبد الرحمن کا قافلہ آیا ہے. تو انہوں نے کہا قافلہ آیا ہے؟ کیا کوئی قافلہ اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ان کے 700 اونٹ مال سے بھرے ہوئے، اور وہ مدینہ کے عین درمیان میں انہوں نے آ کے ان کو روکا، اور پھر وہ پورے کے پورا جتنا مال تھا وہ روتے جاتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ 700 اونٹ کا آخری اونٹ کا بھی مال انہوں نے تقسیم کر دیا. اتنی دریا دلی اور سخاوت کے باوجود جب ان کا انتقال ہوا نا تو کہتے کہ ان کی وراثت میں 1,000 اونٹ، 1,000 گھوڑے اور 3,000 بکریاں تھیں. اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ترکہ میں جو انہوں نے چھوڑا تھا، جو ان کا سونا تھا، اس زمانے میں روپے نہیں نہ ہوتے تھے جیسے ہمارے ڈالرز ہیں، روپے ہیں، تو اس زمانے میں تو سونے سے ہی لین دین ہوتی تھی، سونا از اے منی، رائٹ. تو کہتے ہیں کہ جو سونا تھا نا وہ اتنا تھا کہ جب اس کو کاٹنے کے لیے، وہ بڑے بڑے سلیب کی طرح کاٹنے کے لیے جو مزدور بلائے تھے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. اللہ اکبر. عبد الرحمن بن عوف کی 4 بیویاں تھیں، ہر بیوی کی وراثت میں 1,00,000 دینار آیا تھا. 1,00,000 دینار اگر آپ وہ پاکستانی روپوں میں آپ دیکھتے ہیں تو 2,03,78,075 روپے بنتا ہے. یہ ایک بیوی کا حصہ تھا جو اس کو ملا تھا. تو جو حصہ دینے کے بعد جو باقی ان کے بچے تھے وہ تھے 32,00,000 دینار، ان کے جو باقی بچ گئے تھے. وہ کہتے کہ اگر اس کو اندازہ لگایا جائے پاکستانی روپیز میں تو 51 ارب. آپ دیکھیں آج کل ہم ایسے ہی پریس ہو جاتے ہیں، فلاں کے پاس کیسے یہ صحابہ تھے، خالی ہاتھ آئے تھے مدینہ میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نوازا تھا. 51 ارب 74 کروڑ 77,82,400 روپے بنتا ہے اس کو اگر تقسیم کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ ساری زندگی، اور اتنے سمپل تھے کہ اگر اپنے غلاموں، بے شمار غلام تھے ان کے، اگر غلاموں کے درمیان میں اپنے جو کام کرنے والے بھی تھے نا ان کے درمیان میں چل رہے ہوتے تھے تو کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ان کا مالک ہے. اس طرح کا حال تھا ان کا. اور وہ کہا کرتے تھے کہ ان کی زندگی کے جو اصول تھے کاروبار کے
नंबर 1 ये कि उन्होंने कहा कि कभी उधार माल लेके मैंने काम नहीं किया। नंबर 2 कि उधार माल बेचा नहीं कभी भी। नंबर 3 ये कि कभी माल को रोका नहीं, मतलब जमा नहीं किया कि आज ज़रूरत है तो चलो जी अभी रोक लेता हूँ, तो कल को जब लोगों को ऐसा होगा तो फिर मैं इसको ज़्यादा कीमत पे बेचूंगा। कभी उन्होंने माल को रोका नहीं। और यहाँ तक कि अगर उनका माल होता था और उनको ये होता था कि मैं कम कीमत पे भी बेच के ताकि ये माल निकल जाए और फिर मैं उसी से अगला माल ले लूँगा, तो ये उनका एक असूल था। और उन्होंने चौथी बात ये कही कि मैंने अपने माल का ऐब कभी किसी से छुपाया नहीं। बेचने वाले को वो अगर माल में कोई ऐब होता था तो उसको बताते थे उनको। अच्छा, इसके बाद मैंने एक हदीस जो पढ़ी ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हम मुसलमान जो है ना, अक्सर चीज़ें हम अपनी असल बेसिकली भूल जाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिस्क के 10 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 10 दरवाजे हैं। उनमें से 9 दरवाजे जो है ना, जो तजारत करते हैं, अपना बिजनेस खुद करते हैं, एंटरप्रेन्योर जैसे कहते हैं ना, खुद से करते हैं। 9 दरवाजे रिस्क के जो है ना वो तजारत की वजह से खुलते हैं। बाकी एक जो है ना वो फिर सारे उसमें शामिल हो जाते हैं। नौकरी करना जो है ना वो एक्चुअली इस्लाम में कोई ज़्यादा पसंदीदा चीज़ नहीं है। अल्लाह पाक हमें तजारत करने की तौफीक दे और इस्लामी असूल पर चल के तजारत करने की तौफीक दे, क्योंकि उसमें बड़ी बरकतें हैं। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये था, मैं कोशिश करती हूँ कि वंस इन अ वाइल मैं आपको कभी किसी सहाबा, कभी सहाबियात, और कभी इस तरह से मैंने बीच में आपको कुछ और भी टॉपिक्स पे बात की थी। तो आज मैंने कहा चलो अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इतने थोड़े अरसे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे, और ना सिर्फ ये एक सहाबी थे, बड़े बड़े सहाबियात, इंशाल्लाह मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगी। तो आइए जनाब, हम अपने सबक की तरफ आते हैं। हम सूरत नहल कर रहे हैं और हमने देखा था कि आज इंशाल्लाह हम उसकी आयत नंबर 38 करेंगे। ठीक है जी। हमने लास्ट क्या देख रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अल्लाह हदायत नहीं देता, ला यहदी मन युदिल्लु, जो गुमराह कहता है, वमा हदायत नहीं देता उसे जिसे वो गुमराह करता है, वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनके लिए कोई मददगार नहीं होता। तो अल्लाह किसको गुमराह करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद तो गुमराह ऐसे नहीं करते ना। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये अक्सर बच्चों में भी होता है और कई दफ़ा जो इल्म के बगैर बात करते हैं उनको भी होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनकी जो कुछ है दुनिया में वो अल्लाह की मर्ज़ी से चल रहा है, तो फिर अल्लाह ही है तो हदायत दे, वरना बंदा क्या हदायत लेगा। तो इस तरह की सेंटेंस हम अक्सर सुनते हैं। देखिए कायनात में, और एक दफ़ा ये भी होता है कि कहते हैं कि जी फलां जगह पे जैसे पूरे के पूरा घर चोरी करके ले गया बंदा, तो कहते हैं जी कुछ छोड़ा तो नहीं, तो ये अल्लाह की मर्ज़ी से क्या हुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते थे कि ये सारा कुछ हो जाए। अब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमारा क्लियर होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की कायनात में उसकी इजाज़त के बगैर कोई चीज़ हिल नहीं सकती अपनी मर्ज़ी से, राइट। हमने इसी सूरा में हम बार बार पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए मुस्लिम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस तरह से जिस चीज़ को बनाया वो उसी तरह से काम कर रही है। एक इंसान और एक जन्नत, राइट, 2 मखलूक ऐसी हैं, फरिश्ते भी आकल में आते हैं ना, लेकिन ये 2 मखलूक ऐसी हैं जो अपनी मर्जी के मुताबिक रास्ता चुनती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं होता। ये सेंटेंस बिल्कुल अपनी जगह पे रख के इस अगली बात को सुनिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दरख्त को हुक्म है कि वो अल्लाह की अतात करे। वो कहते हैं ना सजदे करते हैं, साए भी सजदे करते हैं। उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही हुक्म दिया है कि उसने साया बनना है या उसने फल देना है या उसका, वो उसी के मुताबिक काम कर रहा है। वो सूरज को हुक्म है कि उसने कब निकलना है, कब गुरूब होना है, कब क्या करना है, वो उसी के मुताबिक काम कर रहा है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, क्योंकि हमें आकिल जो मखलूक पैदा की है उसके लिए इस दुनिया में जब हमें भेजा तो क्या कहा था कि हमने अपनी मर्जी से इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो पहचान करनी है, रास्ते बता दिए। सिरात एक ही रास्ता है, उसके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बैना पूरे कुरान में बता दिया। इधर निकलोगे तो गलत रास्ते पे चले जाओगे, देखो ये रास्ता गलत, ये ठीक रास्ता। मर्जी हमारी है।
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ جو انسان جس طرح سے چلنا چاہے اس کو اس پہ ہی چلانا ہے، رائٹ؟ تو وہ ساری فورسز جو اس دنیا میں ہیں، دیکھیں ہماری آنکھ پلک پہ بھی فرشتے ہیں، وہ جھپکنے پہ بھی فرشتے، مطلب ایک ایک چیز پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے رکھے جو ہماری حفاظتیں کرتے ہیں. ان کو اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے. ہماری سوچ جو کام کر رہی ہوتی ہے نا، اس کو جس طرح سے وہ کام کرتی ہے اس طرح سے اس کو کرنے کا اذن دیا جائے گا. اذن بھی اسی انسان کو اللہ کے حکم سے ہی ملتا ہے. اب وہ برائی میں آگے نکلتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے، اگر وہ وہاں سے پلٹتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو جو ہماری ایون تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ بھی پلٹ جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا خود سے کہ جب میرا بندہ میرے سے دعائی تو ایک ہتھیار ہے ہم لوگوں کے پاس، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا؟ تو اسی لیے سجدے میں جا جا کے دعائیں مانگو. دیٹ از دا موسٹ کلوزسٹ ٹو دا اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم کرتے ہم اپنی مرضی سے ہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ مرضی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہلتی ہے. تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. میں سوچ رہی تھی کہ میں کیسے یہ والی بات بتاؤں، کیونکہ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں، تو یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے. تو اب آگے دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 38. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پکی قسمیں. جیسے زور لگا کے نہیں ہم کہتے پکی قسم کھانے والی، پکی دوستی، اس طرح کی پکی قسمیں کھاتے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ کہتے کیا؟ لا یبعث اللہ، کہ نہیں اللہ اٹھائے گا، من یموت، جو مر جاتا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں اٹھائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، کہ اللہ کا وعدہ تو حق ہے، سچا ہے. اب اس کی ایک شان نزول یہ آتی ہے کہ ایک مسلمان تھا، اس نے مشرک سے کوئی قرض واپس لینا تھا، تو اس سے مطالبہ کر رہا تھا. تو اس نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم جس سے میں مرنے کے بعد ملنے کی تمنا کرتا ہوں. تو مشرک نے کہا کہ کیا تیرا خیال ہے کہ مرنے کے بعد تو اٹھے گا واپس؟ تو اس نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں. تو اس نے کہا کہ پھر اس نے قسم کھا کر یہ کہا کہ اللہ کی قسم مرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا. تو کہتے اس پر پھر یہ آیا نازل ہوئی تھی. اور پھر حدیث میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے اس نے مجھے، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کو مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے جھٹلائے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی. اللہ اکبر. ابن آدم نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دے. جھٹلانا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انکار کر دے بندہ کہ میں دوبارہ واپس نہیں اٹھایا جاؤں گا. الحمدللہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ اللہ کی یعنی میری اولاد بناتا ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ذات پاک ہے اس سے کہ میں اپنے لیے بیوی یا اولاد بناؤں. اچھا، اب قسم جو ہے نا، اب اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں یہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. دیکھیے، ایک تو وہ قسم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 225 میں فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغوی فی ایمانکم، کہ اللہ تمہاری لغو قسموں پہ نہیں پکڑے گا. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ لیکن وہ پکڑے گا تمہیں کس پر؟ جو تمہارے دل نے، مطلب جو جان بوجھ کے نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، اس پہ تمہارا مواخذہ اللہ